years earlier, in this month, General Rahil Sharif was appointed to this position for his outstanding military abilities, his leadership qualities, and his integrity. Assalamu alaikum and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. अब से कुछ देर पहले जनरल राहील शरीफ के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में अलविदाई इशाया दिया गया। इशाये से कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ के दरमियान अलविदाई मुलाकात हुई। बिलाशुबा अनडाउटेडली 8 साल जमहूरी तसलसल के बाद ये दूसरा मौका है कि जब जमहूरियत की गैर यकीनी पर किए गए तमाम तर तज्ज़िये गलत साबित हुए। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने 3 साल वतन अजीज़ के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुद्दत मुलाज़मत में तोसी को नागुज़ीर ना समझते हुए रिटायरमेंट का ऐलान किया। उनके क्रेडिट पर बैक वक्त लड़े जाने वाले 2 ऑपरेशन हैं। एक महाज पहाड़ों पर लड़े जाने वाली जंग है कि जिसने रियासत में तसलसल से होने वाले दहशतगर्दी के संगीन वाक़यात को 80% तक कम कर दिया, और दूसरा कठिन महाज कराची में हुआ। तमाम सियासी जमातों और ख़ुसूसन सिंध की स्टेक होल्डर जमातों को एतमाद में लेकर जो ऑपरेशन कराची में शुरू हुआ वो एतमाद, बदएतमादी, तवक्को गैर मुतवक्के, सियासी गैर सियासी तमाम तर मराहिल से गुजरा, मगर ना तो हर 3 माह बाद तवातर से दिए गए रेंजर्स इख्तियारात की तोसी पर दस्तखत होना बंद हुए और ना गिरफ्तारियों, छापों और मुल्ज़िमान के रिमांड में कमी आई। भत्ताखोरों, लैंड माफिया, टारगेट किलर्स की गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे बढ़ा तो सियासी जमातों की सफ़ों से जा मिला। सबसे पहले ज़ेर-ए-ताब आने वाली जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी। 9-0 की जिस इलाकाई हदूद में मुत्तहिदा की मर्जी के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, वहाँ रेंजर्स ने छापा मारा और टारगेट किलर्स गिरफ्तार हुए। फिर गिरफ्तारियों का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। MQM के मुताबिक ये मावराए अदालत कत्ल थे। रेंजर्स चूंकि हुकूमत वक्त से ज़ेर हिरासत रखने का इख्तियार दस्तखत करा चुकी थी, सो एतमाद और बदएतमादी के सिलसिलों ने यहाँ से जोर पकड़ा। जुल्म और सितम कराची पर ढाया जा रहा है, ये गैर जमहूरी इंसानियत सोच रवैया ये जमहूरियत के मुंह पर घूसा है। फिर हम होंगे और ये सादा लिबास वाले होंगे इंशाअल्लाह ताला। 2015 में 9-0 का घेराव एक बार फिर हुआ। कैफर वरा, कमर मंसूर जैसे बड़े नाम गिरफ्तार हुए। इंकशाफ दर इंकशाफ और एतराफ़ दर एतराफ़ की जारी होने वाली वीडियोज़ ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कराची ऑपरेशन और इस्टेब्लिशमेंट से इतना मुतनफ़िर कर दिया कि मीडिया टॉक से लेकर टेलीविज़न और टेलीफोनिक खताबात तक में फ़ौज को नवाज़े गए अलकाबात की संगीनी बढ़ती चली गई। 18 साल के लड़के हैं, अगर इन्होंने कुछ फैसला कर लिया तो भागते नजर आओगे। जो TTP के दहशतगर्द हैं उन पे प्रायोरिटी रखें। अपने जो सिपाही हैं रेंजर्स के, उनकी एनर्जी, उनके एफर्ट्स MQM के पीछे ना लगाएं। रेंजर्स अगर 25 साल से कराची में है तो ये जुज़वी माशाल्लाह तो है यहाँ पर। इनकी अपनी लोड शेडिंग होने वाली है, ये इंतजार करें कि अपनी लोड शेडिंग होने वाली है। शाम को तुम्हारी लोड शेडिंग होगी। हाँ बिल्कुल, 19 जून 1992 को भी इसी तरह लोड शेडिंग की थी और भीड़ में छुरा को पता। नाज़रीन, रेंजर्स वक्तन फवक्तन अपनी रिपोर्ट पेश करती रही और चूंकि हालात की दुरुस्तगी का सिलसिला सियासी सफ़ों में दाखिल हो चुका था और पहले हद जो है वो भत्ते की पर्चियां बांटने वालों और टारगेट किलर्स तक भी एक्सटेंड हो चुकी थी, अब दायरा कार करप्शन से जुड़े दहशतगर्दी तक वसी हुआ कि जो जमात कराची ऑपरेशन की बज़ाहिर कप्तानी कर रही थी, इस वसी सिलसिले की दूसरी शिकार हुई। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी, महकमा तालीम, महकमा सेहत और लाइन्स एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर छापे मारे गए। कराची ऑपरेशन के कप्तान को हर दफ़ा बाद में ही मालूम पड़ा और याद दहानी के लिए DG रेंजर्स को ऑफिशियली ख़त भी लिख भेजा कि करप्शन की तहकीक और तफ्तीश रेंजर्स का प्रोरोगेटिव हरगिज़ नहीं है, लेकिन चूंकि इख्तियार की हद की तमाम सिमतें बदल ही चुकी थीं, सो ये सिलसिला भी अपनी रफ्तार से जारी रहा। लंदन में अल्ताफ़ हुसैन हत्ते से उखड़ते चले गए और पाकिस्तान में बैठे जरदारी साहब सीख पा हो गए। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। आपके 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। हम आपको कमजोर नहीं करना चाहते, तो होशियार 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 होशियार। ये कराची ऑपरेशन का अहम तरीन मोड़ था। जरदारी साहब को इस बयान के बाद मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया और अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर, तहरीर, तकरीर सब चीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई। उज़ैर बलोच, डॉक्टर आसिम, वसीम अख्तर, आसिफ हसनैन जैसे बड़े बड़े नाम गिरफ्तार हुए।
मंसूर काका वेस्ट टप्पी शर्जील मेमन बाबर गौरी मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गए और देखते ही देखते पीपल्स पार्टी ऐन उसी सफ में खड़ी थी कि जिसमें मुत्तहिदा हाथ बांधे बाजमात हर मुकदमे हर फैसले की ताबेदारी करने पर मजबूर थी। उन्होंने इसको और मुतनाज़ा बनाना है। हम क्यों ऑपरेशन को मुतनाज़ा बनाएंगे? डॉक्टर आसिम का जो वीडियो है वो भी रखूंगा। कर गुजरे वीडियो है आपके पास, चला लें। ये सब कुछ एक शख्स के लिए किए जा रहे हैं। खुदारा कराची ऑपरेशन को मुतनाज़ा न बनाइए। नाज़रीन, रेंजर्स ने 230 अरब रुपए के काले धन यानी कि गैर कानूनी तरीकों से वसूल की जाने वाली रकम की तफसीलात पहले एपेक्स कमेटी में शेयर की हैं, ऑफ कोर्स इवेंचुअली मीडिया पर आ गई। और कोर कमांडर कराची नवीद मुख्तार ने बरमला एक स्पीच में, एक तकरीर में ये कहा कि कराची के तमाम तर मसाइल का जिम्मेदार सिंध की बैड गवर्नेंस है। ऑपरेशन के इस अहम तरीन मोड़ पर यह तय करना मुश्किल हो गया कि कराची ऑपरेशन में सियासत की सफाई की जा रही है या सियासत। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तकसीम दर तकसीम की कैफियत से गुजरी और पीपल्स पार्टी को भी अपनी हदूद का तयन करना पड़ा। कराची ऑपरेशन ने जहां कराची के हालात में मुस्बत तब्दीली पैदा की, वहां कराची की सियासत ने भी अपने पहलू बदले। अस्करी की आदत बदलने से अब कराची के बदले हालात की रफ्तार पर कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या कराची का हतमी मरहला के जिसका दायरा कार अंदरून सिंध है नए आर्मी चीफ की क़यादत में मुकम्मल हो जाएगा? और कराची ऑपरेशन के नतीजे में पैदा होने वाला सियासी खला कैसे पुर होगा? जोड़ तोड़ तकसीम दर तकसीम के जिन मरहलों से कराची गुजर चुका है, फ़िलहाल सियासी लावारसियत का दौर है। और सवाल अपनी जगह ये भी अहम है कि सदर ज़रदारी की वतन वापसी का ऐलान और डॉक्टर आसिम को फिर कराची डिवीज़न का हेड बना देना, सिंध की सियासत में फिर मुतारिफ़ करवाना, उनकी शमूलियत का ऐलान करना, क्या जली हुई रस्सी के बल ना जाने का अंदिया दे रहे हैं? हालात की करवट क्या होगी? आज इसी पे बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ आज मज़हरबाज साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अली रज़ा अब्दी साहब मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। अली ज़ैदी मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारा साथ दे रहे हैं नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वज़ीर हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मज़हरबाज साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, बताइएगा कि क्या जनरल राहील शरीफ कराची में दहशत गर्दी और करप्शन का जो गठजोड़ है, आपको लगता है वो तोड़ पाए 3 सालों में? देखिए, उन्होंने कोशिश ज़रूर की, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, मेरा नहीं ख्याल कि मुकम्मल तौर पे उन्हें कामयाबी हासिल हो सकी इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जिसमें आप बात कर रही हैं। और उसकी एक बुनियादी वजह मुझे जो नज़र आती है वो ये कि किसी चीज़ को कहना कि ये गठजोड़ मौजूद है और किसी चीज़ को साबित करना उस गठजोड़ को, और फिर अल्टीमेटली उस गठजोड़ को साबित करके उन लोगों को कटहरे तक लाना, ये जो मरहले थे ये मुकम्मल नहीं हो सके। और उसकी कई वजूहात हैं। आप एक तो बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, और ये सिर्फ इसी ऑपरेशन में नहीं, माजी में भी हमने देखा है कि आप एक हाइप बहुत बनाते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली जब बात आती है मुकदमात तक, चीज़ों को प्रूव करने तक, तो वहाँ कमज़ोरियाँ नज़र आने लगती हैं। कई मिसालें मौजूद हैं। किस वक्त ये कहा गया कि ये गठजोड़ मौजूद है? जब फिशरीज़ पर छापा मारा गया और वहाँ से बड़ी तादाद में जो है वो असला भी बरामद हुआ, बहुत से लोग गिरफ़्तार भी हुए। उस वक्त पहली मरतबा जो रेंजर्स की तरफ से प्रेस रिलीज़ वगैरह जारी हुई, उसमें बिलावल हाउस का नाम लिया गया। उसके अलावा 230 बिलियन वाली जो बात की गई, उसमें पॉलिटिकल गठजोड़ की बात की। ये सारी बातें रहीं। आपने गिरफ़्तारियाँ भी की, बड़ी बड़ी गिरफ़्तारियाँ की, लेकिन फिर उस गठजोड़ को जब आप कहते हैं तो फिर आप कहाँ प्रूव करते हैं? वहाँ चीज़ हमें नहीं नज़र आई। सो मुझे समझने के लिए, ये 3 साल का ये जो पीरियड रहा है, ये बहुत से गेन्स भी हुए हैं कराची के अंदर, हालात बहुत बेहतर हुए हैं। कराचीइट्स हम जब आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, दे रिलीफ, ताजिर से लेके आम आदमी से लेके बहुत से लोग। मगर मुझे बताइएगा कि इस पूरे ये जो लूप होल्स का हम जिक्र कर रहे हैं कि इस्तगासा कमज़ोर है, रिफॉर्म्स नहीं हुए, पोलिटिकल विल नहीं दिखाई गई, आपको लगता है या सियासी मकासद या दीगर मकासद को हासिल करने के लिए वीडियोज़ लीक गई कुछ इदारों की तरफ से? तो मुझे बताइएगा कि क्या इस पूरे दौरान में हुकूमत वक्त जो कप्तानी कर रही थी सो टू से, वो अनईजी पार्टनर दिखाई दिया आपको? लेकिन ना मेयर, उसमें आप कहते तो कप्तान है, आपने कायम अली शाह को कप्तान कहा, लेकिन जब उस कप्तान ने कहा कि जी मुझे कम से कम आप बताते तो मेरे एडवाइज़र को आपने गिरफ्तार कर लिया, किस चार्ज में गिरफ्तार कर लिया? 2 मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे छापा मारा गया, कई ट्रक्स गए,
15,000 کے قریب فائلز لے گئی. اس کے بعد اس کیس کا کیا بنا؟ کہاں چلا گیا وہ کیس؟ وہ 15,000 فائلز کدھر ہیں؟ تو یہ جب چیز کرتے ہیں تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. منظور کاکا کا نام لیا گیا, شاید میں بھی اس کے بارے میں بہت چیزیں جانتا ہوں, لیکن آپ منظور کاکا چلا گیا, اس کی فائلز کہاں چلی گئی؟ نثار مورائی کو پکڑا آپ نے, نثار مورائی بیل آؤٹ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر عاصم کے کبھی کیس کاکے میں کو واپس لانے کی کوشش کی گئی, سیلڈ بلڈنگ اتھارٹیز کے چرچے ہی کرتے رہ گئے, ہم تو اربوں بتاتے ہی رہ گئے کتنے سالوں میں کتنا لوٹ ماری. مہر, اس کا بنیادی نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جو سسپیکٹس ہوتے ہیں, جن کو آپ سسپیکٹس کہتے ہیں, جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ ڈینجرس کرمنل ہیں. ڈاکٹر عاصم کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جیٹ بلیک پریزنر ہے, لیکن اس جیٹ بلیک کا کیا ہوا؟ پھر کیا بنا اس ٹیرر کیس کا؟ اس میں جتنے جی آئی ٹیز میں نام لیے گئے وہ سب بیل آؤٹ ہیں, وہ سب چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے شواہد یا تو کمزور ہیں, تحقیقات یا تو کمزور ہے, اور یا آپریشنل اتھارٹیز اور پولیس اتھارٹیز میں اختلافات ہیں, جس کی بنیاد پہ آپریشن پہ خراب اثرات پڑ رہے ہیں. اوکے, سو انٹرسٹنگلی وہ مجھے یاد پڑتا ہے وہ شعیب صاحب تھے آپ کے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے, وہ بھی بڑی خوبصورتی سے فرار ہو گئے. بہت سے لوگ جنہوں نے فرار پانا تھا وہ فرار ہو گئے, جن کے اوپر باقاعدہ کیسز تھے, جن کے اوپر باقاعدہ لوگوں کو اتھارٹیز کو علم تھا. آپ لوگوں نے اس 3 سال کے عرصے میں بار بار کہا ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں, ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لا اینڈ آرڈر کے جو میرے فگرز سامنے پڑے ہیں, دے امپرووڈ. سو کوئی تو کوریلیشن ہوگی بٹوین یو کرائنگ وکٹم اینڈ یو بینگ ریڈیوس ٹو سائز, اور لا اینڈ آرڈر بحال ہو رہا ہے. بہت شکریہ مہر. دیکھیے, ہمارا جو جتنی بھی ہم نے آواز جب بھی اٹھائی تو وہ لیگل, کانسٹیٹیوشنل اور ہیومن رائٹس کے ایشوز تھے جس پہ ہمارا پروٹیسٹ ہوتا تھا. ویسے تو کراچی میں ہمارے تقریباً 5,500 کارکنان, لیڈرز, ذمہ داران, ان کو اریسٹ کیا گیا, 90 دن کے لیے بھی رکھا گیا, ٹارچر بھی ہوئے, اس میں سے 62 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوئی, 134 آج تک مسنگ بھی ہیں. تو ہم آواز اٹھائی تو ان لوگوں کے لیے اٹھائی, اور ہم نے جہاں سمجھا کہ مائلڈ انٹیلیجنس کے ساتھ یا غلط انٹیلیجنس کے ساتھ, ہم نے ہائی کورٹس میں, سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشنز, ہماری ہیبیس کارپس کی پٹیشنز رہی ہیں ہمیشہ, جس میں مسنگ پرسنز کی رہی ہیں, جو کہ خارج بھی ہوئی ہیں, جو کہ بات بھی ہوئی ہے, ان پہ نوٹسز بھی ہوئے ہیں, ڈی جی رینجرز کو بھی ہوئے ہیں. سپریم کورٹ جاتے واپس ہی بھیج دیتے نا, خبر تو بنتی, شور تو بنتا. مائی پوائنٹ از, لیکن کورٹس کو تو ہم نے اویل کیا نا. آپ کو لگتا ہے, ایک سیکنڈ, آنیسٹلی اسپیکنگ, اب تو پارٹی نہیں رہی نا, ابھی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی نا کہ نہ 3 میں نہ 13 میں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کشتی نے کہاں لگنا ہے جا کے. تو آنیسٹلی اسپیکنگ علی صاحب مجھے بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی صفوں میں واقعی بہت کرمنلز تھے, ٹارگٹ کلرز تھے, جن کا سفایا بھی ہوا ہے؟ دیکھیں اینڈ آف کورس آئی ایم گیونگ یو دیٹ لیوے, دیٹ اسپیس, دیٹ گرے ایریا, جدھر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور انکاؤنٹرز, ہیومن رائٹس کی گریو وائلیشنز ان دیز 3 ایئرز. ایبسلیوٹلی. بڑا آپ کس حصے کو مانتے ہیں؟ اس میں دیکھیں, بہت ضروری ہے کہ 2013 میں جب یہ آپریشن شروع ہوا تھا تو متحدہ قومی موومنٹ کی کال تھی سب سے پہلے. متحدہ قومی موومنٹ نے کال کیا تھا یہ آپریشن, جو ہم نے آرمی کو کہا تھا, لیکن پھر بعد میں 13 ستمبر میں, مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہیں, میرا بڑا سادہ سا سوال ہے. تو میں آپ کو نہیں, بالکل آپ کو اس لیے سادہ سا سوال میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے پھر کنوکشنز بتا دیں ابھی کتنی ہوئی ہیں, کہ اگر بھتہ خور ٹارگٹ کلرز جو کہ ہر بندہ, سنیے, جو کہ ہر آدمی اگر اریسٹ ہو رہا ہے, ڈو یو تھنک اسٹیبلشمنٹ پولیٹیسائز رہی ہے پھر ان 3 سالوں میں؟ کچھ پریس ریلیزز آئی ہیں کہ آپ کی یونٹ انچارجز آپ کے کرپٹ تھے, ٹارگٹ کلرز تھے, آپ کی صفوں کے اندر جو ہیں یہ بالکل اسی طرح کی پریس ریلیز تھی. ساری پریس ریلیزز ایک ساتھ سارے ٹی وی چینلز پہ چلا کرتی تھی, بالکل تھی پولیٹیسائز. سو آگے آپ کیا ہوپ کر رہے ہیں نیکسٹ چیف کے آنے سے؟ لیٹ می ٹرائی ٹو ٹیل یو کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا. جو یہ آپریشن شروع ہوا تھا, کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے 2009 کے بعد سے, بہت زیادہ جو خراب ہوئے تھے, اور اس میں پیپلز امن کمیٹی کا ایک بہت بڑا رول تھا, جس میں پولیس کی کمپلیسٹی تھی اور پولیس ان ایبل تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, جس وجہ سے یہ آپریشن آرمی کا, پیراملٹری کا کال کیا گیا. پیپلز پارٹی کتنی بااختیار تھی اس پورے ٹائم پہ جب پولیٹیسائز اسٹیبلشمنٹ تھی؟ تو پیپلز پارٹی کا تو پروونس تھا, دیور کتنی بااختیار تھی؟ بالکل بااختیار تھی پیپلز پارٹی. تو ان کے کمپلیسٹ تھے اس پورے, دیکھیں جب تک ان کے اپنے نہیں اریسٹ ہوئے تھے اس وقت تک تو کپتان صاحب کو بہت اچھا لگ رہا تھا نا آپریشن. جب ان کے اپنے اریسٹ ہونا شروع ہو گئے تو پھر انہوں نے رینجرز کے اختیارات میں بھی کمی کرنا شروع کر دی, ان کو اندرون سندھ بھی نہیں جانے دیا, ان کو ریسٹرکٹ کرتے گئے, ان کے پر کاٹتے گئے. تو یہ تو بعد میں جب ان کے اوپر آئی ہے تھوڑی سی توپوں کا رخ, تو پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی اس میں ایکٹیو ہوئی, ورنہ تو اس سے پہلے تک تو پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہوئی. ناصر حسین شاہ صاحب
پر کاٹنے کی آپ نے بڑی کوشش کی, کامیاب نہیں ہو سکے آپ. مگر جس کو پولیٹیسائز اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں علی رضا عابدی صاحب, 3 سال اس کے کام کچھ ایسے رہے کہ ان کی پارٹی بکھر گئی, اور آپ کے جو کو چیئرمین ہیں ان کو ملک سے فرار ہونا پڑا. اب وہ واپس آ رہے ہیں, مگر میں آئی ونڈر سر کہ زرداری صاحب کی واپسی, ڈاکٹر عاصم کو کراچی ڈویژن کا ہیڈ بنانا, اور راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ, ان تینوں چیزوں میں کوئی کوریلیشن ہے سر, اور از اٹ جسٹ میئر کوئنسیڈنس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں دیکھیں آپریشن کو کامیاب بھی ہوا اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگا, اور اس کو مکمل طور پر سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ رہی. ابھی جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ 62 کلنگز ہوئیں, اور جس کو یہ تھوڑا آن کر رہے تھے کہ ایکسٹرا جوڈیشنل یا جیسے بھی ہوئیں, تو اگر ہم لوگ دوسرے گروپ کو جس کا الزام ہمارے اوپر لگتا ہے کہ ان کو ہم لوگ پروٹیکٹ کرتے تھے, یا تو اتنے سینکڑوں کی تعداد میں ان لوگوں کو مارا گیا یہاں پہ, لیکن ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا, ہم نے تو آن کیا اس آپریشن کو. لیکن جب آپ جیسے مظہر بھائی نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ٹیررزم آن کیا, جب سیلڈ بلڈنگ اتھارٹی کے اوپر چھاپا نہیں مارا گیا, جب محکمہ تعلیم پہ چھاپا نہیں مارا گیا, جب فشریز کے اوپر چھاپا نہیں مارا گیا, آپ نے مائنس دیٹ سارے ایشوز کو اون کیا, 9-0 کے چھاپے کو آپ نے اون کیا, اور باقی سارے کہیں بھی کوئی رکاوٹ ہم نے نہیں ڈالی. ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں, اگر عاصم گرفتار نہ کرانا چاہتے تو ظاہر ہے اس کو کوئی یہاں گرفتار نہیں کر سکتا تھا, لیکن ہم نے ان کو بالکل گرفتار کرنے دیا. ادھر رک جائیں, ایک سیکنڈ, فیکٹ کریکشن, ریالٹی چیک. مظہر عباس صاحب آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, ایک ریالٹی چیک دے دیں سر. اگر یہ نہ چاہتے تو پھر بھی روک سکتے تھے ڈاکٹر عاصم کے اریسٹ کو. وہ تو سر فرشتے آئے اور اٹھا کے لے گئے, سادہ لباس لوگ آئے, یہ تو اتنے بے بس اور شوق تھے جتنے فرشتے بھی کراچی میں تھے, ہمارے موکل بھی کراچی میں ہوتے ہیں. جس وقت ڈاکٹر عاصم گرفتار ہوئے ہیں, اس کے اگلے دن قائم علی شاہ صاحب کا بیان نکال لیں. اس سے اگلے قائم علی شاہ صاحب کو بتایا ہی نہیں گیا کہ ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری, روکنا تو بہت دور کی بات ہے, ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. قائم علی شاہ کو دبئی سے آصف علی زرداری صاحب کا فون آیا, انہوں نے بتایا ان کو کہ یہ کیا ہو گیا ہے, اور پھر آصف علی زرداری صاحب کا اور نواز شریف زرداری صاحب کا جو بریک اپ ہوا ہے ریلیشن شپ میں, وہ اسی بیان سے ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آج آپ نے پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا ہے. تو وہ بہت کلیئر تھا, یہ بچانا ان کو شاید پتا تھا کہ اگر قائم علی شاہ صاحب کو بتائیں گے تو بچا لیں گے, اس لیے انہوں نے پہلے گرفتار کیا. اور جس طرح ابھی علی کہہ رہے ہیں اسد کھرل کا کیس از another brilliant example of کس کے کتنے اختیار ہیں, کس کی کتنی چل رہی تھی. ایک بات بتا دوں, دیکھیں نا, دیکھیں باہر کوئی بھی بات ہو, یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, اور بلکہ جو ہمارے اس وقت سربراہ ہیں مختلف فورسز کے, کوئی ان سے بھی ظاہر بعد میں تصدیق ہوتی رہتی ہے, قائم علی شاہ صاحب کو پتا تھا, اور یہ بالکل میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. سن لیں ایک میری بات سن لیں. پھر تو قائم علی شاہ نے پھر پبلک سے دیکھیں ہمارے سن لیں, ہم نے فری ہینڈ دیا. اگر وہ کوئی ٹیررزم میں کسی میں کوئی ملوث ہے تو بالکل, لیکن دیکھیں زیادتی ہوئی نا, فری ہینڈ میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں, پلیز سر میں سمجھنا چاہ رہی ہوں, فری ہینڈ میں اور بے بسی میں کتنا فرق ہے. علی زیدی صاحب میں آپ کو انکلوڈ کروں گی, وہ ٹیررسٹ نہیں ہے, وہ ایک یہاں کے ڈاکٹر ہیں, ہاسپٹل چلاتے ہیں, کاروباری آدمی ہیں, ان پر آپ کرپشن کے الزام لگا سکتے ہیں, لیکن وہ بھی کوئی پروف نہیں ہوا. لیکن ٹیررسٹ وہ کیسے ہو گئے؟ اگر ٹیررسٹ میں کوئی پکڑے گا اور ہم سمجھیں گے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب آپریشن ایک سمت جا رہا تھا, آپریشن کی ہم کیلے اور سیب کو کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی کیلے اور سیب کو نہ کمپیئر کریں, ہم بات کچھ اور کر رہے ہیں. ادھر ہم جرا نہیں لگائے بیٹھے کہ وہ معصوم ہے کہ نہیں معصوم, ہم بات کر رہے ہیں کہ فری ہینڈ اور بے بسی میں کون سی فائن لائن ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں, بیکاز اگر پولیٹیکل, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ سر, بیکاز اگر آپ انیزی پارٹنرز نہ ہوتے, اگر آپ فلی آن بورڈ ہوتے, فلی کپتانی ہوتی, تو کیا آج صورتحال مزید بہتر ہوتی, اور آگے والا جو اب آگے نیکسٹ چیف عوامی اسٹاف آئے گا, وہ کراچی کو کدھر لے کے جائے گا, وہ مزید صورتحال بہتر کر پائے گا اپنے ویژن میں, اور کیا وہ اس کا دائرہ کار اندرون شہر تک وسیع کر پائے گا. ایک وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. زیدی سے مجھے دے دیں, میں آپ کو
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। सो अली ज़ैदी, मुझे ये समझाइएगा कि सियासी तोड़ जोड़ जो हुई है इस पूरे 3 साल में, पीपल्स पार्टी भी को भी सफ़र करना पड़ा, MQM तो आपके सामने जो हालात हो अभी, मगर मुझे बताइएगा कि इस पूरे दौरान में 8 लाख वोट जो कराची वाल ने PTI को डाला था 2013 में, उसका आपने क्या किया? इस बहरान को आप पुर कर सकें, इस बहरान का स्पेस का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि अभी भी ये बात समझी जा रही है कि अब वो आपका जो 8 लाख वोट था वो आपको शायद नहीं, PSP को ज़रूर चला जाएगा। महर, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं जो डिस्कशन हो रही थी, इनफैक्ट जो आपकी इंट्रोडक्शन थी उससे भी आई वांट टू कमेंट ऑन दैट। अभी तो हमने बड़े मज़े का काम ये किया है कि एडमिशन ऑफ गिल्ट कर ली है। एडमिशन ऑफ गिल्ट ये कर ली है कि आपकी नज़र में भी और मज़हर भाई की नज़र में भी और सबकी नज़र में हुकूमत तो फेल हो गई, हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, और राहिल शरीफ के जाने से पूरा कराची ठप हो जाएगा, फिर सारे क्रिमिनल्स बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब है हुकूमत तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो ये किसने कहा है सारे क्रिमिनल्स बाहर आ जाएंगे? अभी एक सेकंड जो यहाँ डिस्कशन हो रही थी वो तो यही थी कि जी राहिल शरीफ के जाने से अब कराची ऑपरेशन का क्या होगा। तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर लें कि जी आर्मी कर रही थी काम, ठीक है ना। नाउ बड़ी मजे की बात यह है कि 70,000 FIRs आर रजिस्टर्ड इन कराची एवर। 80,000 लोग इन्होंने पकड़े हैं 3 साल में क्रिमिनल, सॉरी 90,000, उसमें से 95% रिलीज कर दिए। क्यों रिलीज कर दिए? प्रोसिक्यूशन नहीं है। प्रोसिक्यूशन करना तो राहिल शरीफ का काम नहीं है, ना DG रेंजर का काम है, वो तो प्रोसिक्यूटर, स्टेट प्रोसिक्यूटर का काम है। 200 प्रोसिक्यूटर्स हैं जो कि ना इन्वेस्टिगेटिव पावर उनके पास है, ना वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ना वो आते हैं, ना यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। आप ये सोचें कि अब डॉक्टर आसिम जो कि या वसीम अख्तर साहब जो बाहर आ गए हैं, अब अल्लाह करे वो बड़ा अच्छा काम करें कराची में, हमारी दुआएं नेक तमन्ना उनके साथ हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में ये कहा गया आपके चैनल पे और पाकिस्तान के सारे चैनल पे कि इन्होंने भी एडमिशन ऑफ गिल्ट की है, इन्होंने बताया कि हमने ये किया, इन्होंने बताया कि हमने ये किया। लो जी, कोई प्रोसिक्यूट नहीं हुआ। मैं मज़हर भाई से की जो बात थी, मैं इजाज़त के साथ एक छोटा सा इख्तलाफ करते हुए उनसे ये पूछता हूँ, मज़हर भाई से, बड़े अच्छे दोस्त ने मेरे, क्या मज़हर भाई ये कह सकते हैं या इस प्रोग्राम में कोई भी कह सकता है कि अल कपोन जो शिकागो में इतना बड़ा गैंगस्टर था कि उसने कोई कत्ल नहीं करवाया या वो स्मगलिंग नहीं करता था? ये तो कोई नहीं कह रहा। पकड़ा वो गया टैक्स एवेजन में। देखिए, आपकी जब प्रोसिक्यूशन होती है, जब प्रोसिक्यूट आप किसी को करते हैं, हो सकता है आप एक केस में पकड़े, 10 चीजें और खुल जाती हैं। इट इज जीरो। यहां कोई प्रोसिक्यूशन हमारे खास तौर पे हमारे सिंध में है ही कोई नहीं। सबको छोड़ दें आप पकड़ के रखते क्यों हैं? ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं ये। मुझे तो आज अफसोस हो रहा है वसीम अख्तर को पकड़ लिया, मैं तो उसको अपोज करता रहा हूं, उसने तो कुछ किया ही नहीं और एडमिट कर लिया। अकॉर्डिंगली टू द मीडिया एंड टू द लॉ एनफोर्समेंट ही एक्सेप्टेड कि जी मैंने ये कराया। डॉक्टर आसिम एक्सेप्टेड कि मैं कैनेडियन नेशनल हूं। 3 हफ्ते पहले बेचारा पैरालाइज हो गया था, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो आज कराची का प्रेसिडेंट बन गया बाहर आते हुए। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं हम अपनी कौम को? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप मुझे 8 लाख वोट की बात करिए। इमेजिन व्हाट वी आर डूइंग। क्या आपके प्रोग्राम में ये नहीं डिस्कस हुआ कि डॉक्टर आसिम अच्छा मुझे बताइए, बेवकूफ कौन बना रहा है? ये जो हमारे माशाल्लाह हुकुम हाकिम बैठे हुए हैं, वो कतर से लेटर आता है, कभी मुशर्रफ के अकाउंट में सऊदी से पैसे आ जाते हैं। सर इधर भी आपको पनामा आ रहा है कराची के अंदर। मैं आपसे पनामा, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। ऊपर से ही जब गड़बड़ है तो नीचे भी क्या होगा? जब फेडरली गड़बड़ है तो प्रोविंशियल यूसी काउंसलर वार्ड, इट्स फ्री फॉर ऑल इन दिस कंट्री। आप ये जितने टॉक शोज कर ले, मैं इतनी देर से सुन रहा था, इतने दिन से वहां पे भी अगर गलतियां हैं तो हमको तो 3.5 साल। मुझे एक बात मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक विजन रहा, कराची एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट रही, मगर जो हम बात कर रहे थे कि फ्री हैंड और बेबसी में कितना फर्क है, क्या अगला चीफ जो है वो क्या पीपल्स पार्टी को राजी कर पाएगी इस्टेब्लिशमेंट के अंदरून सिंध तक जाना है? क्योंकि DG रेंजर्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि जब तक अंदरून सिंध तक नहीं जाया जाएगा पुरअमन या लॉन्ग लास्टिंग अमन जो है वो हम कराची और सिंध के लिए नहीं अचीव कर सकते। अगर पीपल्स पार्टी सीरियस है कराची या सिंध को ठीक करने में, उनको फिर रेंजर्स को वापस इख्तियार देना चाहिए FIR का। रेंजर्स के बाद अब FIR का इख्तियार खत्म हो गया। वो सीरियस अगर नहीं भी थे 3 साल, आपने अपने 8 लाख वोटों का जवाब नहीं दिया। अब मुझे मजहर साहब बताइए कि बैरोमीटर क्या है उनकी संजीदगी का, जिस तरह अली ज़ैदी कह रहे हैं? मैं इसका जवाब दे दूं। 8 लाख वोटों का 8 लाख। हमने एक लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ा, भरपूर अंदाज से लड़ा,
उसमें जो रेगिंग हुई, जहां नहीं हुई हमने काजी मुबारक को, NA 246 में नहीं हुई, वो जीते, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुबारकबाद दी। अभी वो नीचे पीपल्स पार्टी वाला जीत गया, मुबारक हो। जहां खुल के रेगिंग हुई, आप बोले कि रेगिंग हुई, मैं तो एक्सेप्ट नहीं, पोलिंग स्टेशन बिल्कुल नहीं खड़ी थी, बिल्कुल। अली रजा अब्दी, खुदा के वास्ते यार, आपका नाम अपनी नाम के, आप को रेंजर्स कैसे खड़ी हो सकती है? 8,200 रेंजर्स है कराची में, 14,500 पोलिंग बूथ है। आप अपने यूसी का इलेक्शन हार गए तो मैं उसमें क्या करूंगा, लेकिन हमारे पास जितने भी पूरे कराची में, एक सेकंड देखे ना आप अपना, नहीं तो क्या आप यूसी का इलेक्शन नहीं हारे? मैं बात खत्म कर लूं, आप यूसी का इलेक्शन नहीं हारे? मैं बात खत्म कर लूं, फिर आप मैं आपसे पूछ रहा हूं, यू सेइंग आई एम टॉकिंग नॉनसेंस, आप बताइए आप यूसी का इलेक्शन नहीं हारे? मैं बात खत्म कर लूं, फिर आप बोल लीजिएगा। मैं अल्लाह करे, अच्छा, और रेंजर्स और पुलिस डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस पे खड़ी थी। कह रहा था कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुए, और बल्दियाती इलेक्शन अगर आप हार गए तो उसमें आप ये इस तरह की बातें करेंगे, नॉनसेंस बात कर रहे हैं। मेहर, लेट मी फिनिश, उसके बाद जो मर्जी बोले, मैं इनकी बारी में नहीं बोला। मैं आपको ये बता रहा हूं, 14,500 पोलिंग स्टेशन थे कराची में, 8,200 रेंजर की नफरी। मैं कहता गया 40वां है, 2 दिन इलेक्शन डिले कर दो, 1 हफ्ता इलेक्शन डिले कर दो, 2 दिन पहले 40वां था। आप जीत जाते उसके बाद अगर ऐसा होता यार, लेट मी फिनिश। मैं अल्लाह करे, मैं अल्लाह से हाथ जोड़ के दुआ मांगता हूं, मैं जिंदगी में सारे इलेक्शन हार जाऊं अगर मैं ईमानदारी से हारूं, और मनूस है वो आदमी जो बेईमानी से इलेक्शन जीतता है, जो कोई भी हो, क्योंकि वो बेईमानी करता है, वो हराम खाता है। 246 भी हार गए, फिर उसके बाद आप बल्दियाती इलेक्शंस भी हार गए, फिर उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए वो भी हार गए। आपका तो कैंडिडेट भी रातों रात निकल के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आके ज्वाइन कर गया अगले दिन इलेक्शन के। 246 के जीतने पे मुबारकबाद दी, आप लेकिन क्रिमिनल्स अगर इलेक्शन आपने, लेकिन उसके बाद भी जो इलेक्शंस हुए, क्रिमिनल तो आप कैसे कह सकते हैं किसी को क्रिमिनल? तो कोर्ट साबित मैं तो कह रहा हूं कि रेंजर झूठा है, फिर बिलाल अकबर झूठ बोल रहा है कि वो क्रिमिनल है, झूठ बोलते हैं आप, वो झूठा है। आप कहते हैं बिलाल अकबर झूठा है, उसने खड़े होकर बोला क्रिमिनल है। डू यू हैव द गट्स? कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं उनके बारे में। नहीं, आपके पास होंगे गट्स, आप उनको कह सकते हैं झूठा, मैं नहीं कह रहा झूठा उसको, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब लोगों को अरेस्ट किया गया, आप कह रहे हैं झूठा, आप कह रहे हैं, आपने फिर उसके जब लोगों को अरेस्ट किया गया उनके बारे में, उसके बारे में आपने डिफरेंट चीजें चलाई कि जी टारगेट किलर था, बत्ताखोर था, लेकिन कोर्ट्स में जब ये गया तो कोर्ट्स में कुछ नहीं हो सका। डॉक्टर आसिम के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ, वसीम अख्तर के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। अच्छा, अगर कोर्ट्स में कोई लोग गलत इंटेलिजेंस पे उठाए जाते हैं, मजर जो सिस्टम बहुत सीधा है, जो सिस्टम का मसला है जिसकी तरफ तहरीक इंसाफ इशारा कर रही है, इफ यू टेक द मैक्रो व्यू ऑफ थिंग्स, मुझे बताइए ये सिस्टम तो अपनी जगह कायम है, वो दहशतगर्दी और करप्शन का गठ जोड़ भी नहीं हाईलाइट हुआ, टूट नहीं सका। Just a second, sir. I don't see you fighting in Sindh, माजरत के साथ, मगर एक बात, एक से माजर मुझे बताइए, क्या जो अचीवमेंट्स हुई हैं राहील शरीफ की 3 सालों में, क्या वो रोल बैक होने के खदशात तो नहीं है? मेरे एक तो देखें, अली जैदी ने मेरा ख्याल है गलत समझी सारी बातें, किसी ने एडमिट नहीं किया। चीज़ प्रॉब्लम ये नहीं, आपका सवाल बहुत स्पेसिफिक था कि 3 साल में जो दहशतगर्दी और उसका गठजोड़ है वो एक्सपोज हो पाया, वो ख़त्म हो पाया, वो नहीं हो पाया। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये कि वो चीज़ बताई ज़रूर गई, लेकिन वो चीज़ साबित नहीं की गई और नहीं नज़र आता वो चीज़। दूसरी बात, अली जैदी ने फैक्चुअली कुछ गलत बातें की हैं। 80-90 हज़ार मुझे किसी रिकॉर्ड में नहीं याद कि, और नासिर शाह यहाँ बैठे हैं, डीजी रेंजर्स मौजूद हैं, मैं आपको 80-90 हज़ार नहीं भैया, 16,000 लोग पकड़े गए हैं 3 साल में, 16,000 लोग पकड़े गए हैं। और इस सर मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स दे देती हूँ, एक्चुअली एग्जैक्टली 1560 लोग पकड़े गए हैं, बाय द वे 1560 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान सिंध रेंजर्स ने 8,270 छापे मारे, ऑपरेशंस किए हैं, 1,000 से ज्यादा असलहा कब्जे में लिया है। एदादो शुमार और खबरें जबरदस्त खुशाइंद रही, मगर बहरान और सिस्टम अपनी जगह मौजूद है। सिंपल सवाल मेरा, देखिए चीज यही है महर, चीज ये है कि ये सारी चीजें, ये स्टैंडिंग कमेटी के फिगर्स है व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू। मैं आपसे वही बात बता रहा हूँ। देखिए चीजें ये हैं कि बहुत सी चीजें अगर आप देखें 3 साल में सारी GITs निकाल लें, 3 साल में ये सारी चीज़ें निकाल लें, फिर अल्टीमेट उसका मुझे रिजल्ट मेरे सामने ये आना चाहिए था कि जिस आदमी की GIT ये बताती है कि ये आदमी जेट ब्लैक क्रिमिनल है, वो फिर कन्विक्ट क्यों नहीं मैं समझ गई सर, मेरे पास वक्त कम है, मजर आपसे सवाल पूछूंगी और फिर नासिर साहब के पास आऊंगी।
مجھے یہ بتائیے گا کہ راحیل شریف کے جانے سے کراچی کے سسٹم کو، حالات کو، امن کو زیادہ خطرہ ہے، یا سمجھیں کہ ڈیپینڈز کہ نیا لیڈر جو آئے گا اس کا ویژن کیا ہوگا، یا آصف علی زرداری کے آنے سے اور ڈاکٹر عاصم کے کراچی ڈویژن کے صدر ہونے سے زیادہ خطرہ ہے؟ میرا خیال ہے آپریشن میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی. آپریشن ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ ایفیکٹو ہو جائے. آپریشن اسی طرح پرسنلی سر مجھے لگتا ہے ویگر میں ذرا سا فرق ہم ضرور دیکھ سکیں گے نہیں اور آف کورس کتنا زیادہ اس کو فاسٹ پیس کرنا ہے کہ نہیں. یاد رکھیں کہ 2017 جو ہے یہ بڑا خطرناک سال ہے, یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. آپ کا سی پیک میچورڈ ہو رہا ہوگا تو اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کراچی اور بلوچستان یہ دو ایریاز ایسے ہیں جو ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. تو کراچی آپریشن میں کہیں اگر لچک آتی ہے یا کہیں کمزوری پڑتی ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. بلوچستان میں کہیں سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ناصر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب زرداری صاحب آ رہے ہیں تو کیا منظور کاکا, شرجیل میمن, ان ساروں کی بھی واپسی ایکسپیکٹ کی جائے؟ دیکھیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی آپریشن پہ فرق پڑے گا یا دوسرے جو بھی سلسلے ہیں تو بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے سوال کا جواب دے دیں, وقت کی قلت ہے. نہیں ہوگا. اور ایک لائٹر موڈ میں بتا رہا ہوں, علی زیدی میرے بڑے محترم ہیں لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ عرصہ پی ٹی آئی والوں سے آپ ذرا ٹی وی پہ کم ہی بات کیا کریں, کیونکہ راحیل شریف صاحب ان کی بات مانے بغیر جا رہے ہیں تو یہ بڑے تھوڑے سے پریشان ہوئے ہیں کہ وہ اس وجہ سے میرے بھائی ہیں, میرے لیے بڑے محترم ہیں. علی زیدی صاحب ویسے آج پاپولر ڈیمانڈ کے اوپر ٹویٹس بھی آ رہی ہیں, آج جانے کی ضد نہ کرو, گا دیں گے. مجھے کیا فرق پڑتا ہے راحیل شریف بھائی کے راحیل شریف زرداری صاحب بالکل علی گانا تو گا دے یار, علی گانا تو گا کے سنا دے پلیز. وہ الطاف بھائی کا کام ہے, وہ الطاف بھائی کا کام ہے. راجہ کی آئے گی بارات, جب راجہ رینٹل کیا تھا نا, تو الطاف حسین کرتا راجہ کی آئے گی بارات. یہ لیڈر آپ کے ہیں, میرے نہیں. ناصر صاحب میں تو ان کو جیل میں ڈالوں گا. مجھے بتائیے اندرون سندھ, جی اندرون سندھ کی آپشن کے اوپر اب آپ غور و فکر کریں گے آنے والے دنوں میں سر؟ دیکھیں یہ بالکل ایک پرسپشن غلط بنا ہوا ہے کہ ہم کوئی اندرون سندھ کسی کو منع کرتے ہیں. آپریشن سر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہہ رہی ہیں, ڈی جی رینجرز کہہ رہے ہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس بات پہ یہ کنفیوژن پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ سادہ لباس میں گئے تھے لاڑکانہ کے علاقے میں, جن لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی اگر وہ وردی میں جاتے تو کوئی بھی ان کو نہ روکتا. کسی بھی کرمنل کو گرفتار کرنے کا نہ صرف یہ کہ پورے سندھ میں, پورے پاکستان میں اختیار ہے. یہ صرف باتیں ہیں, اس کو پرسپشن بنا دیا گیا. تمام تر مہمانوں کا آپ سے بھی سوال تھے. ارشد العباد کا جانا اور عرف کے اوپر سوال بہت ہیں. یہ تین ایم کیو ایمز کیسے لڑیں گی؟ آپ تو ابھی این اے 258 نہیں لڑ سکے, یہ ایک اور ٹائم کے لیے دیکھیں گے. 2018 تک شاید ایک لیڈر تو دیکھنا پڑے گا جس کے انڈر سب اکٹھے ہو جائیں. آخری چانس دے رہی ہوں علی زیدی, آج جانے کی ضد نہ کرو, گانا ہے. میرے پاس ڈان کا میرے پاس ڈان, آپ کا ٹی وی ڈان ہے, ڈان کا ایک نیوز پیپر ہے, اس میں 70,000 لوگ اریسٹ ہوئے, لکھا ہے, میں آپ کو لنک بھیج رہا ہوں. نیکسٹ ٹائم پلیز چلا دیجیے گا. بہت شکریہ. اور لائٹر نوٹ, انشاءاللہ I'll see you all on Monday. Good night, اللہ حافظ.